जय माता दी सभी को। जैसे कि आप सब जानते हैं हम पूरा भारत पैदल यात्रा कर रहे हैं और अभी हम एक भैया के दुकान पर आए हैं तो हमें पता लगा जो यहाँ एक भैया है जो कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, यहाँ काम करने आए हैं और उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो कि भैया के चाय का दुकान है, हम यहाँ आए खाना खाने के लिए। ये भैया लोग जो है यहाँ मदद कर रहे हैं, जो कि नज़दीक के हैं, लोगों से पैसा उठाकर उन लोगों को ठीक करा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उनका घर पर और देखते हैं। घर तो नहीं है, यहाँ पर भाड़ा रहते हैं और काम करते हैं। और भाड़ा भी नहीं रहता है, मतलब दूसरे का घर में वो रहता है। अच्छा, दूसरे के घर में रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो इधर खेती बाड़ी का काम करता है, दूसरा खेत में काम करता है। 200-300 जो होता है वैसे से दिन गुजर जाता है उसको। अच्छा, हाँ, अभी डॉक्टर देखने के लिए उस लोगों के पास पैसा नहीं है। हाँ। हम लोग जितना भी कोशिश करा मांग के उन लोगों को दिया, अच्छा, उससे तो नहीं हुआ होगा। क्या, उसको दिक्कत क्या है? उसका बहुत दर्द हो रहा है शरीर में। डॉक्टर ने MRI करने के लिए बोला है, उन लोगों के पास पैसा नहीं है, MRI नहीं हो रहा है। अच्छा। पैसे का वजह से। हाँ। अच्छा। हम लोग कोशिश कर रहा हूँ। तो हाँ। आप सोचिए, सिर्फ MRI के पैसा नहीं हो रहे तो इलाज कैसे कराएंगे? हम यहाँ से जा रहे हैं, अभी हम शक्तिपीठ पैदल यात्रा कर रहे हैं जो कि पश्चिम बंगाल में, और ये हुगली डिस्ट्रिक्ट है और आरामबाग थाना है। अच्छा, आरामबाग थाना है, हुगली डिस्ट्रिक्ट है। और ऐसे रास्ते से हम जा रहे हैं जो कि जो भैया के घर पे काम करते हैं वो भैया के घर ये है और उनके घर पर रहकर काम करते हैं और जो पैसा होता है दिन में मजदूरी करके वो उससे अपने परिवार चला रहे हैं। और उनका लड़की है ना, लड़की का तबीयत खराब है, जो कि पैसा MRI करने के लिए पैसा नहीं जुट रहे हैं। जो कि भैया लोग जो है कोशिश किए, यहाँ नज़दीक जितना घर है तो ये लोग थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। चलिए, हम सोचे हम तो इसे मदद करते हैं और आप लोग हमें मदद करा देते हैं। जितना बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जो हेल्प के वीडियो बनाए हैं तो आप लोग मदद कर दिए हैं। तो अभी चलिए हम एक ऐसे आप लोग के माध्यम से क्या पता हेल्प हो जाए तो अच्छा होगा। तो चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं। दूसरे का घर है, यहाँ पे रहते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ, यहाँ पर रहते हैं। हाँ, কেমন আছেন কাকু? ভালো নাই, হ্যাঁ, ভালো নাই। কি হয়েছে? কি করবো বাবা, রুগীলি রয়েছে পড়ি, কোনো রোগীর কোনো খাবার নাই আর নাই, নিজেরা খেতে পারছি না, কিছু নাই, রোগীর চিকিৎসা করতে পারছি না, নিজেদের হাতে টাকা পয়সা নাই, কি আচ্ছা। করে হবে বলো? এই মুড়ি নিয়ে খাচ্ছেন, কি খান নাই এখনো? না বাবা, হ্যাঁ, কি খাবো? কালে থেকে খাই, এই রুগীলি খাইতে আমার কোথায় পাবো খাবো? আচ্ছা। কোথায় জায়গা যাচ্ছি এই যে কাকু দেখেন কি খাচ্ছেন, এই দেখেন মুড়ি। এই যে দেখেন এখন একটা দুটা সময় হচ্ছে, 1-2টা বাজে হয়তো, ঠিক আমার জানা নেই। এখন মুড়ি খাচ্ছেন, বুঝতে পারছেন তো, মুড়ি খাচ্ছেন। আর উনার এই যে দেখেন ওনার মনে হয় রান্নার তো মনে হয় কিছুই নেই। এই চাল দেখতে পাচ্ছি কিছু রাখা আছে। তো যাই হোক, এই মধ্যে আমি এই যে ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি, আমি এখন প্রয়াগরাজে যাচ্ছি। তো ইতিমধ্যে দাদার সঙ্গে দাদা দোকানে চা খেতে আসলাম, যে একটু চা খেয়ে নিই আর একটু মুড়ি টুড়ি যদি পাই। আমিও কিন্তু সকাল থেকে খাইনি কিছু, কারণ আপনারা জানেন পেদল যাত্রা করছি তো কোথাও খাওয়া পাওয়া যায়, কোথাও পাওয়া যায় না। তো এখানে দেখলাম চায়ের একটা দোকান আছে, ভাবলাম যদি মুড়ি টুড়ি কিছু পাওয়া যায় তো খাবো। তার মধ্যে কথা হলো যে দাদা, আমি বললাম যে আমি অনেক হেল্প করি, তো ভিডিও আমার দেখলেন দাদা, বলছেন এখানে এরকম পরিস্থিতি হয়ে আছে, তো আমরা যতটা পারলাম হেল্প করলাম। তো আমি সেই দেখে নিয়ে আমার এতটা খারাপ লাগলো যে এই যে দেখতে পাচ্ছেন ওনার মেয়ে হয়, শীতকালে এইরকম অবস্থায় থাকে, কোনো ঘেরা নেই, এই অবস্থাতেই থাকে। আচ্ছা। শীতকাল, এটা তো লোকের বাড়ি, শীতকালে এরকম অবস্থায় থাকে, কোনো ঘেরা নেই আর নাই। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত দুঃখের মধ্যে আছে। ও মানে এমনি এমনি শীতকাল, হ্যাঁ, কোনো ঘেরা নেই, এর আচ্ছা। মধ্যেই তো থাকে। আর না কাপড় চোপড়, এখন তো এদের সেরকম অবস্থাও নেই যে এক জোড়া কাপড় কিনে দিবে। হ্যাঁ, সেরকম এদের অবস্থাও নেই যে কাপড় কেনার মতো পয়সা আছে। আর ডাক্তার দেখানোর পয়সা নেই, খাওয়া দাওয়ার পয়সা নেই, কি করবে এখন? এরা খুব অসহায় পড়ে আছে। এই যে দেখেন। আচ্ছা, কি হয়েছে এনার, কি হয়েছেটা কি? এর মেরুদণ্ড যন্ত্রণা করছে শুধু। আচ্ছা, অনেক ডাক্তার মানে চেষ্টা করেছে, দেখাতে পারেনি, এখন এরকম অবস্থা হয়ে পড়ে আছে। এখানে এটা তো লোকের বাড়ি। আচ্ছা। এই বাড়িটা হচ্ছিল তাদের বাড়িতে, এদেরকে থাকতে দিয়েছে। আচ্ছা, আচ্ছা। এইখান থেকে যা কাজ করে 100-200-300 যাওয়া হয়, এরা 3-4 জন খেতেই চলে যায়। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তো না, আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক দাদারা হেল্প করেন। হ্যাঁ, আমি এক ভিডিও এরকম বানাই তো হেল্প করেন। তো আপনার কোনো অ্যাকাউন্ট বই বা কোনো মোবাইলে ফোন পে এগুলো হবে না মনে হয়? ফোন পে তো নেই, এদের অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে, বই আছে, বই আপনি কি বই দাও, দেখ তোর বইটা আছে নাকি আমার? বইটা যেমন যা
বইটা নিয়ে এসো, নিয়ে তো এসো। দেখি যদি বই পাওয়া যায়, ওনার তো ফোন পে এগুলো তো বুঝবেনই না, যা বুঝতে পারছি আমি পরিস্থিতি। তো দেখি যদি বই পাওয়া যায় তাহলে আপনারা অবশ্যই একটু যতটা হয় হেল্প করেন। এমআরআই করার টাকা হচ্ছে না, তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন এই যে দেখতেই পাচ্ছেন ওষুধ। আর আপনারা জানেন যে আমি অল ইন্ডিয়া 12 জ্যোতির্লিঙ্গ চারধাম पैदल यात्रा কমপ্লিট করে নিয়ে এখন শক্তিপীঠ पैदल यात्रा করছি। তার মধ্যে এখান থেকে আমি প্রয়াগরাজে যাচ্ছি, এটা হুগলি ডিস্ট্রিক্ট। আর হলো আরামবাগ থানা। আরামবাগ থানাতে আছি। আর এই চোখটার নাম কি জানো? হ্যাঁ, এটা মায়াপুর স্টেশনের পাশে, মায়াপুর স্টেশনের পাশে আছি। এখানে চায়ের দোকান আছে, সামনে আমার দোকান বাবার। আছে। হ্যাঁ, আমি চায়ের দোকানে থাকি। আপনাদের যতটা ক্ষমতা হয়, যার যেরকম 1 টাকা হলেও করবেন। বড় মোবাইল তো নাই আপনাদের কাছে নাকি? अच्छा, तो एक बार गाइस आप लोग जितना लोग देख रहे हैं तो यहाँ ये दिक्कत है कि दीदी लोग के पास जो है बड़ा मोबाइल नहीं है, तो स्कैनर कैसे होगा? और आप लोग तो उतना तो हेल्प करेंगे नहीं जो कि फ़ोन पे ऐसे बैंक नंबर से आप लोग देंगे पैसा। तो हम स्कैनर एक भैया का है, जो कि भैया जो हमको लेकर आए हैं, और भैया का जो है फ़ोन पे स्कैनर दे देंगे। क्या नाम से है? হ্যাঁ, गौतम दुले। गौतम दुले। हाँ। गौतम दुले नाम से हैं। और काकी आप कौन है? मेरा अम्मी है, हाँ, वो दुकान पे रहता है। अच्छा, वो दुकान से दौड़ के आए हैं। हाँ, हाँ। আচ্ছা, তো কি এটা কি হয়েছে বলতে পারবেন কিছু? ওই তো বাইরে থাকে, ওদের দেশে, এখানে তো দেশ নয়, ওদের বাঁকুড়ায় বাড়ি, আচ্ছা, ওখান থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। আর কি হয়েছে? রোজে কাজ করে, এবারে এখানে কোথায় পাবে? ওই তো পুরো মা বাপ হ্যাঁ হ্যাঁ, মেঘে, এবার আমরা সাহায্য করি, গাড়ি বাড়ি দাঁড় করে পয়সা করি সব তুলে দেওয়া হয়।